Uy, sikat yun, uy, nag-comment. Ayan guys, malakas tong kalaban natin kaya ano pang inaantay Sabi, nyo? love you siya sa akin. Ba't naman kita kayo mag-add? Hello, Sir Dorco. Add kayo mag-add, tas ako lang mag-a-accept. Hi, EJ. Hello po from Tenzay, Cavite. Hoy, sa Tanzan, nag-uwi ako dyan. Ayun eh. Ma'am Lady, nawala na si Ma'am Lady. Emil Justin Gasita or Pilia. Ayan. Nasa... Ay, Madam Dorco pala. Hi, Ma'am Iris! Hello, Madam Dorco. Ay, si Ma'am Iris yan, tangik. Alam ko. Okay, Iris Diary. Ayan si Madam. Wag nami, matatakot lang. I ang love ating you, viewers. Madam! Matatakot ang ating viewers, mami. Gusto niyo ba ng intro, Madam? Hi, guys, for today's mini vlog. Ay, Sir Warwick. Ay, Madam Thank you, pala. mami. Madam ba o Sir? Tol. Ay, Uy, thank eto you, pala si Madam. Tol. Yes, Sinasabi oo. niya. Oo, Bi. Hi, Tol. Halo. Maiyak talaga ako pag may Hindi ako pinapalo. maiyak talaga ako pag may lion. Talaga, oo, te, maiiyak ako pag may Ay. lion dyan. Hindi, may kasi, maiiyak ka ba ka sa lion? Ay, maiiyak talaga. Thank you, Ma'am Catherine. I'm so very, si Ponja. Nasaan si Ate Elma? Nandito po sa kabila. Uy guys, good luck sa school. Ako kasi may inaantay na ako. Hi, everyone. Hello. Hi, Love Ma'am to you. Pao. Profile Hello, niyo Yesh. po yung lola niyo. Opo, nawala po ko si lola Di ko. alam Naalala kung ko na kasama naman. sa SK. Hello, Resh. Hello. Thank you, Ma'am Jane. Ay, go, madam! Bet na bet kita, madam. Go lang, madam. Add na kita. Go lang, add niyo ako sa blue app. Thank you, Nag-a-accept Ma'am naman Sel. ako. Ay, yes, I'm Iris. Hindi si Amor. Si Ma'am Iris. Amorx. Pero hindi nag-ano si Ma'am Iris. Wait lang, si Ponchi is man. Magkamukha na daw tayo, te. Wag naman. Nakalive daw si Ivan. Mamaya. Uy, I love you, Ma'am Jen. Oo nga. Guys, napanood nyo ba yung vlog kagabi? Hello, Nor from Jensen. Pasukin natin na. Ang mundo ng mga... Hi, AJ! Bakit ako lugi? Thank you, Lester Pamitan. Lagi nanonood si Lester Pamitan. Uy, thank you, Ma'am Jen. Excuse me, guys. Add nyo, Ivan. Wait lang, guys. Seryoin lang namin 2 minutes. Add kita ya, pwede. Ito po ni Pwede Kamila. ya. Sino ba yan? Sino yan? Hi, Ma'am Si Irish! Besh naman? Ma'am Irish! I Ano pa si love you, ano? madam. Hi, Josephine Luna. Andiyan si Rob? Maiyak talaga ako sa layon sa tinatanong nyo na yan. Di lang iyak, kagulgul pa. Thank you, April hi. Rose. Ay, Ay. okay. Hi, Elmer Sarmiento. Hello po. Yes, profile ko yung lola Thank you, ko kasi April Rose. nawala siya nung isang linggo ba? Uy, thank you, Sir Marvin. Magba-birthday siya bukas. Ano ba yan? Thank you, April Rose. I'm so sad. Arte. Te, I'm so sad. love team. Hi, Cams. Hi, AJ. Wala pa nag-add sa akin eh. Sino Thank you, ba yan? Kia Flow. Wala pa Lawa. nag-add. Thank you, Filter Up. Pag pinadalan Thank kita you, ng Ma'am April banana Rose. chips, may iyak ka din. Ay, hello, Ma'am Grateful. Bambi. Grateful. Hello, mga madam ko. Mga boss madam. Ma'am Irish. Tol, hello, Tolny. Huwag ka naman ganyan Ma'am Dorco. Huwag na yun. Si Puji ko ay may ginawa. Hello, Ma'am Pau Hi, Pau. Yoshi. Madam Pau Pau. Yoshi. Hello, Christian Ramay. Shout out po. I love you both. Thank you, JCTL. I love you so much too. Hello, Way. Grabe sipon ko. Ayaw lumabas. Ay, gusto nyo lumabas. Thank you, Ma'am Dian. Thank you, Tolnet. Hi, ay, si Ma'am Bambi. Uy. Wow, sorry. Excuse me. Thank you, Way. Thank you, man. Tol. I love you so much. Hello, Malin Thank you, Mendoza. Shout out po. Irish. Hi, Yoshi. Thank you, Bambi. Hello.
Thank you, Tol. Thank you, Pulter Rob. Baka masingon kami, madam. Oo nga din eh. Thank you, MJ. I love Walang powerful you. mo na, Bing. I love you so much. I love you too, Ma'am Pauline. I love you, Ma'am. too. I love you, Ma'am Ay, sige, Irish. Bandi. I love you, Ma'am Irish, Ma'am MJ. Lakas nga yan. Andiyan si Madam ano sa kanya, Mi. Asan na si Ivanch? Ito yung malakas, guys. Oo. Ayan, ito Ayun na. yung Ito na mapagmaganda. malakas. Ayun yung mapagmaganda. Ayun yung malakas. Mapagmaganda din. Ayun na yung malakas. Ayun yung ano natin. Ayan. Kalaban yan, Hi, kalaban. Sir. Hi, Dark. Sabi ha. Kasi panalo Hi, nyo ako dyan. Ay. Yung aso, ti. Ti, oo nga, ti. Hi, Ma'am Bambi. Asan ba si Aso? Andito, katapat ko lang. Naka-resort kami. Naka-resort pa yun. Bahay na ba? Dahil masiguro kayo. Yun, mas magaling ka pa. Ay, ganyan siya, oh. Wala ba? Wala ko nakalala. Toshi. Hi, Ma'am Irish. Ganda mo, ti. Iban ka na pupunta? Week, hello. Ipanalo mo ako dito. Iban sa ka pupunta? Magiging nanay muna ako. Bakit? Ay, mo Pipirma akong card ni Mimi. Ha? Hi, Pipirma Pau akong Pa. card. Di pagkakamala ka na namang buntesan yun. Sko? Sexy ko na to. Ay, ganda. Hindi na kumakain egg. Guys, thank you so much. Thank you, Ma'am Bambi. Hi, Cams! Hello, Ma'am Bambi. Ano na lang tayo, BLK, mas marami tong laman. Hi, Andrea. May yellow basket. Uy, panalo nyo ako dyan. Eh, wag be. Miss lang. Hindi ko na si ate. Ito ba? Sarap. Natutulog si ate, kaiingay nyo. Hindi nangyayari ko kayo Hi, ganun. Pau. Wala. Hi, Pau. Hi, Peps. Hi, Peps. Thank siya, B. Thank you guys for following. Follow nyo kami guys. Lahat. Hello, thank you CJ. Follow nyo tong second account ko. Tapos na yung ibang. Guys, Guys. yung mga naka-iban po, lipat po dito. Guys, lakasan natin. It's Emil Vlog, mga Jermil. Ayan. Yes, Team Jeremy. Yung mga Paano team, ko wala akong kapare? yung mga team Jermil dyan, Paano ko wala akong ka-team? tinatawag ko na po kayong lahat. Ako, huwag ka tumawa. Tayo para kalabanin natin si Iban. Nel, ano ka ba, Nel? Hi, Pao. Nag-chat ako sa'yo sa Blue App. Baka hindi Guys, akin thank you yun for na. following. Hi, Badminton Okay, Lover. okay. Nel, Wala po nanonood sa akin. Hi, Nel. Bang. Thank you. Hello po from Dubai, Ma'am Happy. Uy, ba't ganito? So, nag-e-echo daw. Ay, magkatabi kayo eh. Thank you, Morels. Mga lords. Hi, Ma'am Bambi. Hello, NCA. One. Alam ko nakulag sa Ate G ko kanina. Ako, B. Ayan. Hello, Hi, shit. hello, team. Hello, Isabel. Thank you, Ma'am Beth. Hi, Tol. NL. Ay, grabe naman si It's She. Ano ba? Hello, Jaira. Uy, 2.3 pala nanonood. May kosa mas matindi pa sa mga ego Yak ano kapag bumanat sa may Katumbas ko'y ilang tumbok sa aking tila na Annyeong, Asian. Thank you, Morel. Ma'am L, thank you so much sa roses na napakarami. Uy, grabe si Ma'am Mel. Hello, Yogo fan. Ma'am Mel, thank you so much for roses. Lahat ko si Bell. Wala dito si Nick. Thank you, Grace. Shade po ng Strokes. Kagabi pinaano ko to pero sold out. Ali, wala na daw stock ng medium 2. Yeah, thank you so much. Wala na daw. Wala na daw. Eh, tingnan mo, baka meron na. Kasi kagabi, sa yellow basket ko yan eh. Ma'am Lazar. Ayan, dahil nag-a-add sa akin sa Blue App. Ayan. Guys, Thank you, Del. guys, sino yung purse? Ay, ang lakas. Guys, alam nyo na. Alam niyo. Lahat ng Jermil dyan. Ayan. Ayan, para fresh ako.
Kasi Germil. nakakangawit siya. Asan kay ano ni ate? Guys, yung mga Germil dyan Diyan ba yung stand ni ate? Si Jericho mismo rin dumaan. Naku, wala dyan si Echo. Add kita. Sige, add nyo ako mamaya after this live. I'll be checking all your acts. Ay, mama Aileen! Saya ka na naman, mi! Ayan na! Ay, grabe! Hello! Uy! Uy! Bakit Guys! ganyan? Guys! Uy! Grabe! Uy! Guys! Lakas! Lakas! Hoy! Hoy, alam mo si Ma'am Iris kapon, nag-send pa siya ng ano sa akin. Lion. Jet, Lion, Mini Lion. Ay, grabe si Ma'am Iris. Ay, tapos I love you, Ma'am alam mo yun na-check out niya Irish. kagabi sa akin. Ay, grabe. Ma'am Irish, ako yung taga ano ni Ma'am Elma, yung taga ano tawag yun? Taga-invoice. Oo nga. Ikaw yung nag-i-invoice sa kanya. Ako yung nag-i-invoice sa iyo, madam. Lahat, Iniisa-isa all ko lahat ng color yon. Lahat ng color ini-invoice ko sa iyo, madam. Ayun. Isa-isa yon. Ma'am, ako na magde-deliver. Ayun. Thank you, Ini-invoicean kita always. Po, medium to. I love you, Madam Irish. Ayan, sana all may Korean mo. I love you, Madam. Grabe, ang dami kong viewers pero talunan pa din. Tingnan, mahal na mahal talaga ako niya ni Ma'am Iris. Ako din, mahal na niya ako. Oo nga eh, pag may kulang iiyak ako. Ay, Ay, madam, walang kulang yun. Ate, lagot ka. Ano yun? Ikaw siya, hindi yung May side. sobra pa nga eh. Sinobra niya. Huwag Madam, nakakaya. madam, okay lang. Ma'am Al, thank you, Ma'am Al. Thank you, Mark. Andiyan ba si Ma'am ano? Sino itong isa? Si Ma'am ano, yung ka-chika natin madon. Ayan, Ma'am Nasa, Irish. Japan. Ma'am Irish, gusto mo i-invoicean kita ulit. Wala din ako nito biyong. Sa susunod na live. Nagugulat ako sa iyo, dami mo ino-order. Uy, sikat din to. Dami mo. Hi, G! Ang dami sikat dito sa akin, B. Grabe. Iba kayo. I am Sheila, title gifter. Hi, Betchay. Title gifter po natin ngayon si It's Ay. Sheila. Ayan. Ay, Ay, andito si madam ko. Ay. so, Ba sumali pa ako? thank Hi, you, I'm Tabio. Giselle. Hello, Yes. Yes. Alam, tatalo kay Madam Yes, Iris. may iyak ako sa layon talaga naman. Oo naman. Thank you, Zoya G. Walang tatalo sa Ma'am Irish Thank you, natin, Moral. ano? Sa pag-in... Te, mali pa yung pangalan mo. Iris, sa pag-in ko pa lang. Yes. Thank you. All color. 2. Channel. Okay na, Ma'am Irish. Na-invoice na kita. Sa susunod na ipaplex. All color. Grabe. Channel. Okay naman. Iba. Invoice na kita. May Kaso Kia. walang unahan ka. Yung iba. Kilala mo ba si Aji Ramirez? Hi, what's up? May ano daw? Kilala Aaron. mo si Aji Ramirez? Sino yun? Hindi ko mapunta ka doon sa Korean Mart nila. Jeepers daw. Yes! Ganalin. Hi, Mary. Hi, Ruponoy. Ruponoy? Ay, thank you. Nagalit Iwan nga ako. sa wag. Okay lang yan, Irish. Okay lang yan, basta ikaw. May daan. Ay, thank you so much, JD. Sa Korean Mart. Ala, thank you, Sa JD. Kuha. I follow you back. Hi, Ala, Kim. ayun na, habol tayo, loko. Ayun si Sir JD ko. Tara. Thank you. Hindi pa pala ako nakapollow, I follow you back tuloy. Sorry, nakakahiya. Ba't nandito kayo? Eh, saan ba? Hello, Angie. Ayun, ayun si Sir JD. Ito na. Grabe, B. Hi, sa Hi, inyo. Sheila. Tatlo. Hello, Ma'am Cheng. Guys, Sir JD yung Thank you po. nag-heart kanina. Thank you, hello, Jella. Hello. Yes! Pinagtutulungan nila ako! Kahit una ka, kahit una ka, Ay, sino nalo? Si Bridget, tingnan mo. Thank you, Zay. oo nga, hindi man lang ako manalo. Tingnan ko kaya si Emil. Si Emil mananalo ngayon. Hindi ako mananalo Yun yan. ang nararamdaman ko. Nakatin nyo na lang ako. Yan, eh. Alam mo, Sabihin mo magagalit ako sa kanilang dalawa. sino yan? Ay, mas magagalit si Ma'am Iris Sino si namin. Boss S? Oo. Si Boses ba yan? Kasi boss sa live ko eh.
Hi, Boss Boses S! ako, hindi mo na ako namimiss. Quick tires number Quick 1. tires number 1. Thank you all, boss. Boses, di nyo na po ako namimiss. Ako din. Hindi ako miss ni Boss S Oo, eh. si Boses. Ano pangalan ni Boss S dyan sa account JK. niya? JK. Ikaw di mo alam. Ha? JK. Di mo alam Fantastic din. BTS. Hi, Boss S. Quick tires number 1. Yes! Hindi na tayo mahal ni Boss Oo. S. Yes. Hi, it's Dahil si Sir Sheila. the Boss S. Ayun ay daw busy sa po. Iris. Thank you. Sana manalo ko ngayon. Hindi ko na kayo nakasama ng boses kasi nag-training po ako. Eh ako nakakasama ko si Boss S. Eh, wala nga pala si Asa nasa training. Wala ko nung last time. Oo. Hello, Zoe team. So, Good saan job. ka na? Slowly, guys. Baka magkita ni boss. Hi, Denver. Hello, Vincent. Hi, Ray. Ayan na, ayan na. Magkamukha daw si BJ Hi, na kasi. JD. Sir JD, thank you so much. Yun ang sinasabi ko eh. Jazz, pretty yan. Ala, Diba, Losh? For the Yes, goose. first. Thank you so Uy, much, sa Sir akin naman kayo umiikot. ay, wow. Hi, Huwag ganun, B. hi, Andrea. Andrea. Minsan ka. Hi, Sir Aji. Aji Ramirez.